Laithangnoi Shalkisa Sakang Hezamara Community Hall Nogo Osamutaino Kidingi MP Biplok Kumar Devni Dignaitei Sari Bagmani Panda Khlaijang na Tongmani Arawo Atumso Samung Sidra Tanerok Bai Choproblai BJP ni Neta Mongol Debruma Tei Kokma Thumlai Komalkanti Tripura Bujangmani Patimuna Kitingi Tripura Mothani Wares Dog Romjagmani Patimuna Tui Deputation Khlaijaka Tini Tei JKS Izak Tongmani Rosana Bagibo Khorang Tisaka Aruni Bisingo Tripura Mothani Wares Dog Romjagmani Jagolobo BJP ni Wares Dog Nokia Tangi Ramya Hanui Sidai PSO Deputation Dikha Simna Tripura Motha Manjaka Yembrong Rabindra Debruma Abhai Khena Dakti Dakti Case Dose Eke Buskani Shala Busuk Soba Kotor No Jorano Kok Sasina Hini Shawai Khanarika Abhai No Tamsaka Khane Di Yembrong Rabindra Debruma Pulau Nocini media channel of Belaga Hambai Marwo. Tini Sungoro Sidai Tana Paimaninka, Kaisano Karon, Tiprahasteni Joto Lucorono Simano, Salkisha Sekang, Hazamarawo, our community hollow, BJP ni Sing Semia, Kinto Sing Simon Arwo. Posim Tripurani Chini Tamnabana MP Posim Tripurani MP Biplop Devni Kaisa program Tongmani Pulau Sung Saimanka program yes MP West District West Tripurani O MP Chini Kuri Sarogno Rignite Sari Bangnani Hinek Sung Khanamani Ulo Sungno Karo Pongni Party ni flag Kajak Lehok apa tu jangan paling bepar, botamu kai semia. কিন্তু aboni pore aro tamung kha, bulai kha. Sabo bai sabo bulai kha. Kai bulai ma to je kono jaga bulai mano. কিন্তু bulai mano tuyoi. Direct Tripura Mothana borok blame khaja. Ebong Tripura Mothani biruddhe borok specific bumung roi. Karena bung toman naino local ni borok to aro joton tongbayo local ni chini Tripura Mothani saputarone bung borok case file khaikya kaboni yagulo chang singtam nukha je khoroksa media bujaka singabo dukho prakash khayo enkai jebabe aboni pore reaction kisu channel ni media ni jara media ni samungkhai tongnai rok borok directly jebabe je kok saka abo khubino durbagyojonok amtika kok sanane kok dia do abo to janjani freedom of speech tongo bongni স্বাধীনতা tongo kok sanan saimano aboni pore sungno police rok subsidi khlaika chini leader rong saga ঠিক আছে একটা ঘটনা কথিকা চিফ মিনিস্টার মারাত্মক জল জাখা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মারাত্মক জল জাখা খরংনি जों जे फाइंथुं जों खरंनि मारम নাই রমখা সারেনে খাই রহকা আপনি পরে বসাও স্বরাষ্ট্র দপ্তর তাইসা সাও হাইনো जों পত্রিকা নুকা সিদাই থানানি পুলিশ গাবিলতি খাইজাক সিদাই থানানি অরনি আয়ু আর কেসনি আয়ু বরক সাগ নাইয়া মানে কোথায় Tripura Mothani পক্ষে তংনি সামাকব না जों তো সাও নং যদি একটা কথা না কথিকা আঙ্কাই আ জায়গাও নিরপেক্ষভাবে তদন্ত খাইনাংথুম ও তদন্ত তাঙ্গি খাইয়াং সাবু দুস তিনি মঙ্গলবাবু বুজা খাবো जोंहा হামজাগো जों হামজা গিয়া কিন্তু সাবু বুখা নংবো তথ্য মান হানাই তথ্য না মানে পরে মঙ্গলবাবু বাকি বুজা খাতে বাকি সিমনা এলাকানি বিজেপি নেতার বিয়াং থাকা ব্লক ভাইস চেয়ারম্যান দङ মন্ডল সভাপতি দङ আরো তারপর বিনোদ দেববর্মানি দङ তা গোबां নেতা দङ আদিনা তাঙ্গ অনুপস্থিত তামর অজগন যে নুমানি হিংগাই বরনি দলীয় কুণ্ডল और दलीय कुंडलनि कारणे शुद्ध माइलिस ताना थांगतानि बरनि बरक बैनो बरक बुदै कोनो एकटा किसुं लाइखेना बेर सानान जागा हांके ताइ केबनो मालिया जोंनो Tripura Mothani बर बेरि रेखा तिनि जों जर फाइमानि कारणका जों अनारेबल तिनि चिफ मिनिस्टार जों सानाय एवं जों तिनि इनचार्ज अरनि उसिनो जों अबनो अनुरोध खानाय नों फल्स केस जे रैमानि
BJP ni engai abona dakte withdraw khlaidi abona withdraw khlaidi number 2 जोंबो लामा हिमै तंफ्रु सिनि पार्टी नि कयेकजन नगद थां तंमानि जरा आबो बरगबो एमनो बुजाखा शेष पॉइंट बरगबो हेजामारा PHO बरगबो सेलाइन टेलाइन जे बरगबो आर क्लाइखा आबोनि उपलक्ष्य आबोनो जारा बुनाय रक जारा दागार फाइनाय रक जारा इनसाल खाइनाय रक बुंगो स्पेसिफिक सिंगो बुमुरिखा बरने एरेस्ट खाइनां तो होननाय जों जखन स्पेसिफिक बनो रम दिनै जे खायमगा सिंखाय केस पर्यन्त ताक पॉइंट रेजिस्टार खालामजाय गया अब प्रशासन आइन की शुद्ध एक हाथे ताली बाजे आइन की शुद्ध बंगनि बागै ना चिनि कोन आइन करिखा गचंनायो 24 घंटानि बिसिङो जोंनो जारा चिनि कर्मी रंनो जारा बुनाय रंनो एवं चिनि केस नंबर उइथड्र माखायनाय आपंनि जारा केस खालायनो बरनो एरेस्ट माखायनाय एरेस्ट केस जों 24 घंटानि परे जों अल्टीमेटाम रेखा आबोनि परे जों जबर जेरखम किछु खायाखै आबोनो जों एक व्यवस्था हानाय खूब गणतांत्रिक उपाय ना कोनो बुलाय तगलाय खायावै ना जों लामा दाकासो बन दादाकक ना जोंखि असहयोगिता आंदोलन खालाय ताम खालाय आबो चिनि ब्यापार आमबागे आं दिनै पुलिस प्रशासन एवं चिनि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि जे SP न बा अनरेबल चीफ मिनिस्टार न अनरेबल जारा मिनिस्टार न आं अबनो अनुरोध खानाय त्रिपुराव शांति सम्प्रीति बजाय नारनाय बागै एवं आरो जत पार्टी नि न बिनि फ्रीडम दङ जतनि न डेमोक्रेटिक हिसाबै जानि प्रोग्राम बर खायतं मानो आबो खायनाय बागै अन्तत निरपेक्ष पुलिस बनि सामुं निरपेक्ष नांथं जोंनो जुदि हाइके जोंनो प्रेसार सिनि बरनो जेल सारि माखाखाय बरनो बरमबै जेल दाना नांथं अबनि बागैनो जों तिनावर फायो जास्ट तिनावर जों लीडरशिप जों आरो डेपुटेशन सि जों जरे डेपुटेशन बुमुं जरे हिनि फाइगा हांखाय तिनाव लामा सागिया जोंनो जरे खानानो जरे साका नर फुनुक दिखे जों फुनुक मानो तागबो आसुक नरमिया त्रिपुरा मथा एडिसि एलाकाओ या नन एडिसि एलाकाओ जों आसुक नरमिया तागबो कराकनो तागबो जों थिना राजि दंगो तागबो चिनि हानि बागै चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेनि बागै चिनि सले ताहने बनो जिनि एकॉर्ड नि बागै जों तागबो जबा खायनो बागै जों रेडी दं जों कोनो दिन उसरुक ला आमागने जों तिनि और फाइका आगामी दिनाव जदिनो जों चिनि जुरि जास्टिस जुरि माय हांखाय जों आन्दोलन ताव खायनाय जार पुलिस बो जा माने जो खायनो बसा खायदि ननि अधिकार दङ खायदि जेभाबे होक अन्यभाबे फन जोंनो केस देनाखाय रेडी चिन कोन दुख करै किन्तु जों माबोनि आबोनो थै जों आसुगै दंला जों आसुग दंला नों मा एलायन्स जों फान नों मा एलायन्स एकमात्र एकॉर्ड नि एलायन्स इलेक्शन एलायन्स या निनिबो बिपद फाइ दङ त्रिपुरासा मां मा खामनो पायो त्रिपुरासा एलाकाओ पाहाड़ एलाका थाङा आबुल ताबुल जे बरक बांलादेश नि आ बरक से उल्टा सिन जातो से बांलादेश नि साइमानाय अ बरक नि नेतृत्वे त्रिपुरा तामंनाय कोन आसा करै